Bueno, chicos, estamos aquí en vivo y directo con el Summer Game Fest. Vamos a verlo en vivo. Aquí tenemos a Geoff Keighley. Quería empezar a hablar un poquito antes, pero no pude. No me dio tiempo. Así que nada, chicos, estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a ver qué nos tienen que mostrar el día de hoy. Estoy bastante emocionado para ver qué nos tienen que mostrar los chicos de de Summer Game Fest. Este es el comienzo del Summer Game Fest. Hay muchas cositas interesantes, así que vamos a ir a verlo. Cualquier cosa pueden ir comentando. Después de esto vamos a tratar de mejorar un poco el cosplay y comprar algunas cosas para irlo pintando, irlo mejorando, pero eso lo haremos después del Summer Game Fest. Así que chicos, a disfrutar el Summer Game Fest. Street Fighter 6, señores. ¿Cómo estamos? Que ya vimos el tráiler el otro día en la presentación de State of Play, que no estuvo nada mal. Tenemos un nuevo personaje entrando al juego y lo vamos a ver de exclusiva aquí en el World Premiere de Summer Game Fest, señores. Me dio rabia que no pude tener una pequeña introducción. Yo quería tener una introducción en 5 minutos, pero esos últimos 5 minutos me sirvieron para arreglar el problema que tuve a última hora. No sé qué coño pasó. Lo tenía todo preparado y salí un poco jodido. Pero bueno, aquí estamos. ¿Y cómo estamos, chicos? ¿Qué cuentan? Bueno, el tráiler ya lo vimos, pero ahora estamos viendo el nuevo personaje que va a estar incluido dentro. Bueno, nuevo personaje. Ser un clásico que regresa. ¿Y cómo lo estamos pasando, chicos? Tuve un problema técnico, de verdad que estoy bastante molesto por eso todavía, porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, o sea, de pronto empezó a desapareció la fuente. Ahora hay la última actualización de OBS no me gusta, porque ahora es la fuente, yo no sé si es la OBS o el addon que instalé yo, pero me jodió bastante algunas cosas, que ahora si no está activa la ventana no funciona, es un tema. Desaparecía la ventana, pero ya está funcionando por lo menos. Street Fighter 6 en 2023, señores. Bueno, ya sabíamos eso, pero este trailer me gusta porque nos muestra un poco el nuevo personaje, ¿no? Un nuevo juego, ¿eh? Check this out. Oh. Vamos a ver de qué se trata esto. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base. Ya, eso no es. And bring it back online. We found the relay, but there was a no. problem. Por un momento pensé que era otra cosa, pero. ¿Qué será esto, tío? Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. Lo que encontramos era un nuevo tipo de evil. This wasn't human. Retreat! Willis! Open fire! Go! Alvarez, through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes,
I still see it. Now everyone's dead. Ah, de Alien, a ver. And someone needs to know. Aliens. Pero, ajá, va a ser tipo The Ascens, así con la cámara top-down ahí para arriba. Y básicamente se va a jugar multiplayer tipo The Ascens. No está mal. The Ascens lo tenemos pendiente todavía, Alien Dark Descent. Todavía lo tenemos pendiente el The Ascens, no lo hemos terminado y pues nada, tenemos que jugar. Algún día lo jugaremos en vivo en el canal con los muchachos. Ajá, el juego este. La competencia directa de... La competencia directa de... Ok, la competencia directa de lo que sería... ¿Cómo que se llama esto? Dead Space. Protocol. Este se ve bastante bueno. De hecho, en el State of Play vimos un pequeño trailer también. Pero ahora vamos a ver un video con gameplay extensivo. A ver qué tal está. La verdad que lo que he visto me llama bastante la atención. Y pues, no sé. Survival horror en el espacio. ¿Qué mejor combinación que esa? Callisto's Protocol. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. La verdad que... I'm just trying to give you a chance at rebirth. Se ve bastante interesante, ¿eh? Y bastante creepy. De miedo. I just love that last part. You love that last part, man. De hecho, vamos a apagar la luz un poquito para poder ver esto mejor. Cuando la prendo de nuevo. Sí, volví, pero yo te dije que iba a estar ocupado con este tema del evento del Summer Game Fest. Y también que vamos a arreglar un poco el tema del cosplay cuando se acabe el Summer Game Fest. Más tarde empieza el evento de Devolver Digital. Entonces vamos a estar un poco con eso. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Calixto Protocol. Eso está bastante interesante, la verdad, cuidado, le tengo ganitas. 2 de diciembre de 2020 va a salir este año. Mira, qué interesante. Ya tenemos fecha de lanzamiento de Protocol, la competencia directa de Dead Space, que por cierto, Dead Space Remake va a salir el año que viene, creo yo. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Bueno, el COVID, pero ya el COVID está cambiando. Ya el COVID baja un poquito. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done. Así puedo colocar subtítulos aquí, no creo, pero bueno. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. But I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so esto es el que lo cacho en vivo, que está retrasado y tal, pero bueno. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. El gameplay todavía no lo tenemos. O sea, hemos visto el tráiler, pero el gameplay viene ahora, Cuidado. No, voy a quitar esto porque se ve muy feo. Some brutality, some
just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's Hay una nueva arma llamada el Grip, o sea que básicamente lo lanzas, nos destruye, así que... And then check out the nice ending we have, where we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is. Callisto Protocol, gameplay. Vamos a ver qué tal está. No sé qué tanto durará, pero bueno, ahí lo tenemos para que nos los gocemos y pillemos entre todos, chicos. Anatawa distra. A ver, pero hay hologramas y todo. O sea que no todos no son reales, sino que hay hologramas de eso. A la verga. Los jalas así, ¡guau! Y me gustan las físicas, Cómo se rompen los miembros. Vamos pues. ¿Cómo está? De pronto lanzo un batazo ahí. Hold on. Stay down. Calixto Credit. Calixto creo que es la nave. Y necesitas créditos para poder utilizar cosas de la nave. Después te puedes poner armadura. Esto es demasiado... Es Death Space. Porque Death Space también tiene que en la nuca tienes la vida. Bueno, aquí un poco similar. Es una copia de Dead Space, pero vamos a ver qué tal está. O sea, de momento es una buena copia de Dead Space. Pero que yo recuerde, Dead Space no tenía esos poderes telequinéticos así. Bloom. Así que por este lado está bueno, está bueno. Vamos pues. ¡Ay! Se me olvidó traer una cosa. Había hecho unos pasapalillos para comer mientras veíamos el Summer Game Fest. Lo dejé en la nevera. Voy a ver si puedo ir rápidamente a buscarlo. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2. Bueno, como van a hablar de Call of Duty Modern Warfare 2, vamos a ver si aprovecho y salgo corriendo a buscar los pasapalillos. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Ok, van a hablar de Call of Duty. Si aprovecho que están hablando de Call of Duty, les pongo un Be Right Back. Disfruten de Call of Duty mientras voy a buscar un poquito algo de manjar. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Eyes in the rig. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Let's invite ourselves
Copy. Ready for assault. Stay on comm. We board. Clear. Disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. Bueno chicos, estamos de vuelta. Aquí tenemos el tráiler de Modern Warfare 2. Que pues nada, de Activision Blizzard. Y bueno, Microsoft ahora. Me imagino que Microsoft habrá metido la mano un poquito aquí para que salga mejor y no sea más como que más de lo mismo, como el último que salió, el Vanguard, que no gustó a nadie. Y yo tampoco soy muy fan de los Call of Duty, pero bueno. Por eso que aproveché y me fui aprovechando que había salido para ir a ver qué conseguía de comer. Bueno, conseguía los pasapaletos que me había hecho ya. A ver. Es un gameplay del nuevo Call of Duty. Sinceramente, el gameplay Calixto Protocol estaba mejor. Lo que pasa es que los de Call of Duty son más de lo mismo, entonces como que ya estoy un poco saturado. Lo que tienen que hacer es el Call of Duty en multiplayer. No solamente el Battle Royale, sino uno multiplayer bien. Que la gente puede jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Y lo mejorando con el tiempo. Actualizaciones. Pero los de historia, tomarse su tiempo, o sea, no tienen que salir todos los años. O sea, no sé, digo yo. They're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. La Molotov. Lo que pasa es que, no sé, a menos que sea algo muy revolucionario, que no lo veo, el mostrar más gameplay, o sea, gameplay de esto es como que, ajá, vale. Pero ¿qué hay de nuevo así sorprendente, sabes? ¡Puta, que te pueden matar! Ya, que tengo una especie de arepa. Clear. Uno de los objetivos ha sido neutralizado. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Bueno, voy a aprovechar Call of Duty, que se me olvidó traer la bebida. Así que vengo en 2 segundos.
Let's have ourselves a gunfight. Missile patrols are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Bueno, volvimos ya. Reloading. Ya volvimos. Que tenía que buscar algo de beber. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Don't get caught between them. La locura, pa. Control on the bridge. Contact. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. Watch the container. X-ray down. Horse right. Channel 1, the missile preparado. How far are you from the bridge? This is one. We're pushing towards the entry now. Copy that. They closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Un poco distrae. Check it. Continuamos con mi arepa. All right, stand back. Me da rabia. Going explosive on bridge entry. Porque Calixto coloca un gameplay de 5 minutos. O menos. 2, 1. Menos. 2 minutos, 3 minutos, una cosa así. Y Call of Duty, maldición. Fui 2 veces a la cocina y no se ha acabado. Modern Warfare 2 viene. Lo que pasa es que este es el último Call of Duty básicamente hecho por el equipo viejo de Bobby Kotick. That's what we're talking Con las órdenes. about. And joining us now Pero bueno, from Long Beach, Johanna, ya a partir great de to see este you. va a How's ser everything? It's great. Thanks. Great to have el you with último us, and anual. also Jeff from, A ver, se van a tardar más Infinity tiempo en Ward. hacer los So, Call of Duty, así que bueno. we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other 2 characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got to shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the Una rabia que se tarden disciplines demasiado we saw. tiempo con el Everybody coming Modern together, Warfare. O sea, some really motivated devs here. es el And, último juego de you know, Bobby you saw Kotick, the wind obligado, ¿no? and Porque ahora, the animations como and Blizzard ahora le the pertenece a awesome sound Microsoft, ahora design, and of con course Phil our new Spencer van a water hacer tech, juegos which is más, actually pushing the boat Call in of Duty different más directions. pausados, It's no van a creating ser physically dynamic uno cada año. environment, allowing for the cover you were Pero seeing este in es como certain que vale, cases el to be último así de, behind pero aún cover, así es and then como suddenly que that cover would shift and leave demasiado you tiempo exposed, perdido but aquí. it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't Como wait. que más de I'm lo so mismo. excited that we get to show Y it que off today. estoy emocionado, como que a mí me da un poco igual. Johanna, tell us a bit about Pero va, Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited. el que mostraron back anteriormente, this que fue el year. We've got lots Calixto going on across Call Protocol, of Duty. ese sí What se can ve we muy expect bueno. from you guys this year? Yeah, Survival we, horror first of all, thanks for espacial, having us here. We're just so excited for muy October inspirado 28th. en It's such a Dead big Space, moment, pero not just for Modern Warfare se ve muy 2 bueno, la verdad. and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really Las marks hamburguesas de los a step videojuegos. change, what we're calling a Totalmente. transformational moment for the entire franchise. O sea, You're quizá gonna mejore un see poquito con el tema incredible de rendering, incredible graphics, all the things con el just tema within the de game itself, built all on one shared engine. de que no van a ser Across anual, Warzone and entonces se Modern Warfare pueden 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter puede ser una in hamburguesa gourmet, the new Warzone experience. pero seguirá We're siendo una affectionately hamburguesa. calling it Warzone 2.0. There Porque ahora es will una be, hamburguesa de McDonald's. a standalone
experience of Si Warzone. se toman su from tiempo current para hacerlo, va a ser una hamburguesa existing, gourmet así players as de well. restaurante y So tal, pero we're going to sort of feed the entire community there, but Pero all aún así, eyes on the 28th. yo simplemente espero And que again, se I think the termine rápido esto collaboration para is verlo really bueno, incredible. porque Everybody's so excited empezaron for más o menos bien, mostraron Warzone 1. Calixto, Warzone Protocol, coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, y so just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the se empezaron más o months to menos follow. fuertecillos. Well, Así que before vamos a ver qué, we qué leave, viene. we got to ask a little bit Hamburguesas, about hamburguesas. Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you Sí. tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Pero, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we señorita, will get into ¿se the puede details of callar un Warzone poquito la 2.0 boca, for sure. alargarse It will y be an que nos extension muestren las of nuevas Modern cositas? Warfare 2 Muchas universe. gracias. So all the more reason why we think this game, Yo this sé que moment is such an están important tratando de title for all of us. demostrar que Looking pueden hacer ahead, cosas a and pesar de que Bobby like you Kotick no said, we're está y having no a sé qué. bold vision around the Y entire que future for the franchise. So we're in position. el estudio avanza, menos mal. All right, well, we're looking Pero forward to ya, October. fin. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Ya. Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, ¿Te we've viste got Ni no lots Kuni more Cross Summer War? Game ¿Qué, el de Fest still to go, teléfono? and now it's time to announce a Vi que había classic mencionado PC algo, pero no gaming lo, franchise is coming back with a sequel over 30 years no after lo, its first release. no lo he bajado. Aquí I está. love this game when I was Bajar. growing up, so I'm Pero no honored lo he to bajado. share this very first look. ¿Qué tal? Mira, World Premiere. A ver. Microids. O sea, muchas de las cosas que mostraron al principio ya las hemos visto en el State of Play, pero ahora estamos viendo como más detallado. Por ejemplo, vimos el Protocol. Por ejemplo, este de aquí es un indie, pero que tiene su chicha. O sea, porque yo no sé si tú eres fan de los indies. Ya. ¿Sabes que tiene cryptocurrency? A la verga, no sabía esa verga. Maldición. No sabía. Pero este jueguito, yo he visto ya trailers y videos y la verdad es que no se ve mal. O sea, si te gustan los indies, es un indie, pero bien resuelto. O sea, está bastante interesante. Flashback. O sea, si te gustan los indies, bien, porque también hay gente que no, uy, indies, uy, qué asco. Pero la verdad que está bueno, qué sé yo. World All Premiere, right, let's señores. turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay. O sea, que lo bajaste of Dark para ver fantasy si consigues first-person criptomonedas. shooter Pero bueno, yo no sabía esa in vaina. early access soon. Ahora I tocará am bajarlo y so ver qué tal. excited to play this. O sea, Ni no Bet Kuni you yo lo will too. conozco. Yo tengo el 1 y te puedo jugar el 2 también porque lo tengo de otra cuenta. No los he jugado todavía. Que son los juegos de verdad. Esto es un juego ya como los de móviles, como que ajá. Y esto. A ver. Revolver. Fantasmal. Ahora, ¿no? A ver, una campana. ¿Qué diablos hace esa? Curioso que tú tienes pistolas y rifles y verga y todo lo de magia. Y todo tienes espada. Con magia también, pero... Vale. Pero no hay ninguno que tiene pistolas o algo así. Una ballesta ahí. O sea, Witchfire. No está mal, pero tampoco... Oh, Dios mío, qué juego. No. Desarrollado por The Astronauts. Okay, next up comes an ambitious new game from a new Por independent cierto, vamos a studio ver con in qué Europe, cierran esta gente, starring some porque very siempre familiar cierran con algo names. muy épico. La vez pasada Enjoy this cerraron con world The Elden premiere Ring. new game announcement. Así que cuidado, Nuevo anuncio de juego. World Premiere. Officer Taylor, Medlog Fallen Leaf. 29. Today, Ni idea.
I can't believe what I saw. No puedo creer lo que he visto. Solis, everything okay in there? Greenhouse. Ah, mira, este es interesante, a ver. Porque primera persona, y bueno. Ah. A ver, que es en Marte. LOL. Si es en Marte, ya me compraron. Todo muy rojo. Como si tuvieran una misión tipo The Martian. Something is going on here, Algo está pasando aquí. and I need to find out what it is. Sí, es de Marte. For Solids. Papi, se ve bueno. A ver, que solo para PC. Cachu. Bueno, habrá que jugar en PC. That's something brand new, and look who it is. A la verga, Troy Baker. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working What on the a game fuck? together. Troy What está a en todos los cool putos juegos, team maldición. up. Welcome to the show. Troy Baker, I la gotta voz ask you guys, de who are your characters in this game? Joel. Well, The I Last play of Us. a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show Ahora you que él what es muy we're bueno, working pero me on. dice que By está en the todos way, los Jeff, juegos. this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing. And Básicamente you know, it's a new tienen que team, solucionar right? muchos problemas en Marte. Quien la ayuda Independent no va a estar studio, al lado you're working this, but de la with esquina porque la Tierra está muy production lejos. values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at The pandemic. everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, Que sign me Dead up. Space, I'm into Dead that, Space absolutely. consigue Donkey Jones. O sea, se encuentra con Donkey Jones. ¿Qué es esa verga yeah, Donkey Jones? Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks. Ahora todos los juegos se van a hacer en Can you un give us Real hints Engine, about maldita the sea. gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's Vas a a very utilizar el tight personaje para thriller. explorar. So you're Es going un to be very thriller. fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for Múltiples you to locaciones, traverse, manera which we're para excited to poder show you about. interactuar un And poco then con el the mapa, narrative ¿no? is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done Tema es before. He says, que- I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. But
I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next Ajá, up, siguiente here, juego. Space Theme, it's time Ey, for el world Forsoli no premiere, está a malo, very la verdad exciting que me new llama game, la which atención, will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. A ver qué tal. El World Premiere. Oh. Lo otro era Marte, ahora es la Luna y verga. Cuidado que este se ve. Se ve, ¿eh? Narisa, porque tenemos, por un lado tenemos el Protocol, que es un Dead Space al uso. Tenemos este que parece una Alien Isolation. What the fuck? A la verga. Y tenemos el Routine, se llama. Rutina. Y también tenemos el otro que se llama. ¿Cómo se llama? El Solaris. Van 3 juegos en el espacio. El Protocol en el espacio, el otro en Marte y este en la Luna. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? A la verga. What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you. A ver, que están viendo esto en IMAX Theaters, en cine. Sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish. La Roca. Uncle Handsome, sexiest Está buena, man alive. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know Deliver pizza from greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I got to tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. La Roca está muy metida en el gaming últimamente. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you o sea que ¿cómo se llama? La debilidad de Superman es la magia y la fuerza de Black Adam es la magia. In the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused,
Keep having fun. Stay focus con Energy Drink. Vamos a estar ahí todos Energy Drinks ahí súper no saludables, pero bueno. This is Black Adam. Ajá, tráiler de Black Adam. Vamos a ver. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Warner Brothers o Sisters Presents. Slave until I died. Then I was reborn a god. ¿Te imaginas que van a cambiar el nombre de la compañía a Warner Sisters? Ah, verga. Now I kneel before no one. Este otoño. Destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Ajá. Catch a rocket? Black Adam. No sé, pero se parecía el traje al del... Ay, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. El del rayito también. Bueno, más trailers, señores, en el World Premiere. No, mentira, en el Summer Game Fest. Esto es como publicidad, o sea, esto no es trailers del evento porque es diferente publicidad. Y ya está, que es básicamente un tráiler de Outriders. Literalmente. Outriders al final nunca lo he jugado. Sé que debería probarlo, pero no sé. El 30 de junio de 2022, preordenar ahora. Para 48 horas de Early Access. Esto es como ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Un DLC o algo así. Una expansión. Tráiler de juegos que se vienen para la Nintendo Switch. Pero claro, esto es publicidad, así que bueno. Monster Hunter. El Splatoon 3. Cuphead The Delicious Last Course. Capcom Fighting Collection. Clásicos. Xenoblade Chronicles 3. Oh my goodness. Tengo que jugar el 1 todavía, terminarlo. Nintendo Switch. Nintendo Switch OLED y Nintendo Switch Lite. No estoy muy fan del Lite, pero sí es bueno porque es más barato. Entonces algunas personas que no son tan así, se pueden comprar eso y se ahorran un montón de dinero. Ahí está la otra. Fall Guys para todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch, señores. Así que la hora de jugar Fall Guys en todos lados. La última que jugué Fall Guys fue hace como 2 meses y quizás ahora podemos volverlo a jugar a ver qué tal en Switch y tal. Ahí viene. Season 1 Free for All. O sea que fue un reboot de Fall Guys, porque Fall Guys era como que Fall Guys, como que llegó a la cuarta, quinta temporada, sexta, no me acuerdo ya. Pero ahí dice temporada 1 gratis para todo el mundo, porque antes había que pagarlo, ¿no? Bueno, ahora es gratis para todo el mundo.
from a new team of legendary developers. A ver, Check this un out. nuevo juego para un nuevo universo, para un nuevo equipo creado con legendarios creadores de juegos de la industria. Vamos a ver de qué va esta vaina. Frost Giant Studios. A ver qué tal. Me gusta mucho el sci-fi, así que de momento me gusta. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. See you soon. Over. A ver. Okay, hurry. Eso es como 343 de Halo. Y verga. Now we're talking. Command, I may be onto something. ¡Sorewan Deska! ¿Qué rayos? A la verga. Es como que era un holograma y todos se juntaron piezas y se formó físicamente. A la verga. Hang tight, Doc. I've got this. ¿Qué es esta vaina? O sea, todavía no entiendo. Todavía me causa curiosidad. Glad you could make it. Que alguien me explique. Now, there's a storm coming, Winter is coming. and hell's coming with it. Ah, pero- Stormgate. Casi que Stargate, pero no. Stormgate. Register for 23 beta. O sea que tenemos una beta para el 2023. Pero no tengo ni idea de lo que es. O sea, no tengo ni idea. O sea, no entendí nada. O sea, porque puro game. O sea, puro cinemática ahí, pero. Ok. There you have it, Tim. Congratulations. Pero vamos a ver si nos explican un poco de qué va esto, porque. Details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? Cuéntanos qué es Stormgate, porque no entendí Stormgates nada. are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Stormgate son portales que se abren con. We saw some hints of some. ¿Cómo se llama? Llamaradas solares, pues. Blizzard and StarCraft. Everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Ah, es un RTS. Ok, ok. No había ni siquiera entendido que era un RTS. Vale, vale. But there will be more. O sea, un juego de estrategia, básicamente. And we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree, the team, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. O sea, quieren ser fieles a lo que la gente ya le gusta de los RTS y no hacer algo demasiado fuera de lugar, ¿no? But no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive.
And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I Ajá, por fin se ve algo del gameplay, Dios mío. O sea, bueno, gameplay, fotos del beta. El beta sale el 2023. Así que, pues nada. A ver, me gustan los RTS, pero soy muy picky con eso. O sea, no juego lo que sea. Tiene que ser un juego que me llame bastante la atención. Y sin embargo, a veces ni lo juego. O sea, el StarCraft, el Warcraft, esas cosas. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share. Otro juego indie. Highwater. Check this one out. A ver. World Premiere, señores. Estreno Good mundial. morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Argo. Authorities continue to deny false rumors. Como bien saben, los juegos indies, algunos me llaman la atención, otros no tanto, porque son... No sé, no voy a jugar todos los juegos indies. Tengo que filtrar, porque si no... Para mala. I will cut it a day, you know? But that's just me. ¿De qué irá este indie? Porque... de unos chicos en una lanchita. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world Es un juego ravaged by estratégico extreme climate de change. aventura, Now, speaking donde of the tienes que world jugar con around us, the conflict el in cambio Ukraine climático is y not tal. far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and Replaced, que básicamente querían traer un tráiler nuevo para mostrarlo aquí, pero como no le dio tiempo de terminarlo, pues nada. Pero resulta que solamente viendo esa imagen, y creo que pasó, ya lo había visto antes, me llama mucho más la atención que el otro indie que habíamos visto, porque ahora te mostrando muchos indies. El primero, pero el segundo, Replaced, se ve sci-fi interesante ahí. American Arcadia, vamos a ver qué tal. Out of the Blue, Rob Fleury. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Imagínate una ciudad donde la tecnología y la ciencia se unen juntos de manera alegre, divertida. Ese sueño es una realidad y esa ciudad es Arcadia. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. A ver. Ok, este juego se ve interesante, cuidado. A la verga, hasta persecuciones de carro y tal. Cualquier verga. Este está divertido. Orden. Replaced, Arcadia este. Y el primero un poco igual. O sea, me gusta la premisa, ¿no? Del medio ambiente, la vaina, pero no sé. American Arcadia, coming soon, PC and consoles. Consolas y PC, señores. Apparently we've made it to the beach. Next up is a Maldición de genial es el escenario ese que se cambia, Bloom se transforma y ahora está en la playa. Está genial. Porque es así como que circular y la pantalla es circular. Y te hace pensar que estás en la playa. Secuela anticipada.
¿De qué estar hablando? Epic Games. Coffee Thumb. ¿Qué será esto? Ok. No tengo ni idea qué es esto. Y eso que dice secuela anticipada. Maldición. Running Simulator y verga. A la verga con... Ya, pero este tráiler me suena muy familiar al tráiler ¿cómo es que se llama ese juego? Dead Island 2. El tráiler de Dead Island 2 es esta verga. O sea, el tipo corriendo así, con su iPod y verga, y no se entera del desastre que está ocurriendo. Un poco la misma verga. Go Simulator, LOL. Hey, 3. Cuidado, lo sabía antes de que dijeran el nombre, pero... Maldición, ¿cómo puede ser tan exitoso Go Simulator? Ni siquiera sabía que había un 2. O sea, what the fuck. No he jugado ni el 1. Pero bueno. Ajá. Midnight Suns. Este sí. Un juego táctico de RPG de Marvel. Yo no lo he probado, pero se ve bien. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Ajá, Metallica. Master of Puppets. Pam. Ajá, Venom. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. Ajá. Master Puppet. Master of Puppets, maestro de los títeres. Ahí está titereando al Venom, ¿Viste cómo cambió? Del Master of Puppets a la canción de Spider-Man. Ajá. Spider-Man, Miles Morales. Y ese vergo es de Blade. What the fuck? No conozco ni la mitad de esos personajes. Ese es Ghost Rider. What the fuck? Ajá. Ahora se prendió el verguero. Master. El Hulk. 7 de octubre del 2022, preórdalo ahorita mismo en midnightsun.com. Y además te ponen ahí para que, mira, ¿quieres ir a Doctor Strange? Si preordenas, lo vas a tener. ¿Y esto qué es? O sea... That used to always work. Well, it did that one time. What the fuck con esa vaina al final ahí toda random. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world Ajá, of Cuphead, the Delicious Last Course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the Delicious Last Course DLC. You see how they did that for Cuphead? DLC, ¿verdad? LOL, no me había fijado. Delicious Last Course DLC. Maldición que habláis, DLC. Está buena esa. I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy.
I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels Chalice like era it's its el own nuevo game personaje, inside of Cuphead in many ways. la chica esa, ¿no? Definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Yo todavía no he terminado el primero porque es súper difícil. Bueno, tengo acceso a él en el PlayStation porque creo que alguien lo compró, creo que fue Carlos. Tenía acceso a él en la Switch porque lo tenía una amiga, pero ya me quitó acceso, así que ya no tengo acceso en la Switch. Y lo estaba jugando de manera pirata en la PC. Así que creo que la manera donde lo voy a poder jugar mejor va a ser en la Play 4, que tendría que empezar de cero, que ya empecé 3 veces. O sea, una vez en PC, una vez en la Switch y una vez... Bueno, y lo tengo ahorita la posibilidad de pasarlo también en la Play 4, pero no lo he hecho todavía porque es un juego muy difícil. He jugado mucho, me gusta, me divierte, pero llega un momento que ya me canso, ¿no? Y lo bueno es jugarlo también con gente, es más entretenido. Pero bueno, por ahí, si Darcy se lo compra y tal, le echamos bola. Yo le echo bola. Y bueno, este Last Core también se ve interesante. Y te voy a decir una cosa, a mí me encanta Cuphead porque a nivel de gameplay es muy loco, muy bueno. A nivel de reto es la locura. Es el Souls de los platformers así. Pero resulta y acontece que también la música es muy sabrosa. Y tiene ese toque de los años 30 que no se lo quita a nadie. Que también está bastante genial. De casualidad. No sé, el que está jugando ahí es un pro porque... Así. Bien. 30 de junio del 2022. O sea, sale prácticamente en 20 días. At season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geek Week. O sea, en Netflix está la serie de Cuphead y va a salir la segunda temporada. No he visto todavía la primera, solamente vi el primer capítulo. No está mal. Pero el segundo capítulo, o sea, tengo que ver toda la serie. Y que es así animada, así clásica, como si fuera los años 30 y tal. Y viene la segunda temporada. Nada mal. And the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future. Ahí está hablando de los horarios de lo que sería el Summer Game Fest en general, que se los mostré el otro día. Tenemos varios jueguitos. Varios horarios, ¿no? Esta es como la presentación del Summer Game Fest. Y después viene todo lo que se viene este mes. Así que... Aquí un pequeño popurrí, una recopilación de muchas cosas que van a salir dentro de poco. Este juego ya lo hemos visto. No es ningún popurrí, creo que es el tráiler de este juego y ya está. Que ya lo hemos visto ya, pero creo que nos van a mostrar más cositas. Que es un juego como de shooter, de plataforma, de no sé qué, pero con cartas. Entonces es muy jodido porque es una mezcla de cosas muy locas que todavía no me explico bien cómo funciona. Pero básicamente es como que te vas moviendo por ahí en el mapa, saltando y no sé qué plataforma, pero de pronto para poder hacer poder tienes que hacer las cartas. Es un juego muy loco. No sé si soy fan de eso porque no soy tan fan de las cartas en los juegos así de acción. Pero bueno. New White. Reconozco que no está nada mal, ¿eh? O sea, está bien, pero bueno. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help. Tenemos muchos juegos que hemos visto de equipos grandes. Ahora vamos a ver un juego hecho por alguien pequeño en Polonia, creo que dijo. Que es Midnight ¿qué? Que es un juego indie hecho para alguien pequeño, básicamente. Well, it's time, partner. Time to rise up.
together. Keep going. Here we go. Here we go. Good girl. It's happening. The big guys actually. Good boy. While I Where's the sat at DJ? side, seeing lives as dollars Here we go. had the stink of La misma canción prácticamente. You know who put it there? Me gustaba mucho. Nah, not him. El juego no se ve mal, o sea, está bien. No sé si lo jugaría, pero no está mal. Es un beat 'em up, top down, así con la cara, la cámara para arriba. No es que soy súper fan de ese tipo de juegos, pero algunos sí me gustan. Por ejemplo, el The Ascent está bastante interesante. 23 de agosto para ponerlo en la lista de deseos en Steam. Así que... Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want Steam more Next Fest. playable Creo que games los in the Steam hands Next of you Fest son guys at donde home. puedes jugar un That's why montón de we're checking demos it de out. manera All right, gratuita y joining tal. me now is Megan from Digital Así Extreme que- to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know we got a lot. I just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, It's right? okay. We do. Well, we have a great. O sea, connection. Just We've also Killy done a no lot of sabía Warframe es over the canadiense years, and por I lo know que right veo. now, anyone watching on Y Twitch pues for more than 30 minutes, this Warframe, show is gonna get you a él special está, Twitch o sea, code, básicamente es That's un right. I equipo already have canadiense que está seen haciéndolo. people getting it, so Yes. it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the Warframe es game. una I saga know muy conocida y tal. Yo TennoCon tengo que coming up reconocer in una cosa, July, nunca he jugado which is your uno. big kind of event of the Pero year. bueno, What do you- reconozco what's que es una next? cosa What can bastante you tell grande para us? mucha gente, así que... Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of Un demo. confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you A la can. verga. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple of years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about Mirá to qué see bueno. for it, and Van a I'm just mostrar un really proud teaser to see de it. un modo de juego que mucha gente está esperando, pero como yo no tengo ni idea del juego, así que pues es lo que hay. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Ajá. ¿Cómo se llama esto? Está bien, o sea, para la gente que le gusta Warframe, yo debería darle una oportunidad por probarlo y tal, pero nunca lo he hecho. Upcoming open world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact. Ey, ¿verdad? Hoyoverse, A la verga, Hoyoverse va a ser otro juego. Star Rail. Mira, un momento. Tenemos muchos juegos del espacio. Tenemos el Protocol, tenemos el Mark este For Solis, tenemos este otro que parece una especie de Alien Isolation interesante. Y al mismo tiempo tenemos este que es del mismo agente de mi hoyo, el Holoverse. Marico, se ve que es de esta gente y la misma vaina, misma cagada. Pero, que ocurre en el espacio también, una nave espacial. Ya, pero esto que es free to play, verga, Hoyoverse. Vale, pues. Ya va. Este puede ser interesante, cuidado.
Here, Cuidado. none of that matters. Cuidado. In the near future, you will encounter many perils. A ver. You will meet companions who treat you like family. Es demasiado Genshin Impact esto, Dios mío. Unimaginable adventures. Hoyo tiene que hacer. Mi hoyo tiene que hacer un juego de. Marición se ve bueno. Un juego de Ruby. O sea, la serie de Ruby, pero que la haga mi hoyo. You will arrive at the end of the story. Un juego de Ruby que lo haga la gente de mi hoyo. Sería la locura, chicos. Así. Maldición. Se ve bueno. Shinkai Stars Frail. No sé, pero ¿cuándo sale? ¿Es gratis? ¿No es gratis? Pero me da risa. El juego que quiero ver, que me expliquen un poco más del juego, no me van a hablar del juego. Maldito. Ah, no, sí. A ver. Coming Soon 2022. ¿Dónde? ¡Ah! That's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban Ok, tenemos Honkai, tenemos Genshin, tenemos Senseless Zone Zero y tenemos el Star Rail. Maldición. Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look. Ok, tenemos varios juegos de... Esa gente en China no descansa, están haciendo un juego tras del otro, un juego tras del otro. Así que bueno, vamos a ver qué tal está este juego de Seno. Hoyoverse, madre mía. Ajá. Yeah. A ver. El combate. Genshin Impact, pero mejor, porque ya, mejor no sé, o sea, futurista y tal, a ver. Me encanta como el tráiler del Star Rail estaba en inglés y de este está en japonés. Pero bueno. Está bueno. Por favor dime que sale en plataformas como PlayStation y Switch y cosas de eso, porque si solamente sale en consola, perdón, si solamente sale en PC. Senseless Zone Zero, Triple Z, Triple Z. A ver. Interesante. Ahora hay que investigar un poco sobre el Triple Z y el Star Rail. Vamos a estar pendientes de esos juegos para cuando salgan los probamos seguramente en el canal, chicos. A ver, el juego este de las Tortugas Ninja, que es básicamente un remake, pero remake respetando los clásicos del original. Y bueno, ahora estamos viendo un poco más del material. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar esto en las maquinitas. Bueno, sí lo llegué a ver, pero jugar creo que... Bueno, no sé, ahora me queda la duda. Porque sí creo que lo llegué a jugar en algún momento, pero... El que sí juega bastante era Metal Slug. Pero bastante. El de las Turtle Ninjas no recuerdo tanto, pero sí recuerdo que quería en una época de niño querer ser un... Creo que Donatello, no me acuerdo, Leonardo, no, ya no me acuerdo. Pero... yo quería ser uno de ellos y me acuerdo que me llegaron a comprar... No voy a decir cosplay porque no sé si era un disfraz de las Tortugas Ninja. Yo tengo que tener alguna foto de eso. No sé dónde diablo está. Y me acuerdo que hice en carnaval, me vestí de Tortugas Ninja ahí. Esto está bueno para jugarlo con amigos, porque se puede jugar de hasta 4 jugadores, así que... Michelangelo, Leonardo, Donatello y no me acuerdo el cuarto. Disponible
El 16 de junio del 2022, en pocos días, tendremos posibilidad de poder jugar este juego si lo queramos. Bastante interesante. Bloom, next juego. Siguiente, sin respirar. Bloom. ¿Esto qué es, tío? No sé, pero me gusta. A ver qué diablos es esto. Yeah. Yo. Yeah. A ver si teletransportó un carro así. Yeah. ¿Qué es esta verga? No creo. Super People. Humankind, o sea, este juego lo he escuchado mucho, pero nunca lo he jugado tampoco, porque es otro RTS, que no se ve malo, la verdad, cuidado, pero... Pero falta algo. Me encanta el cambio metálico ahí. Reescribe la historia, señores. Reescribe la historia en consolas y PC. En el futuro, ¿viste? Eso es lo que me gusta de Humankind, que es como que viaja desde la época de piedra. Ya, ¿eso es realidad o es un actor? Creo que es un actor. Ajá, de la época de piedra, es que ya estás en un canibal y que no sabes nada. Hasta llegar a la época moderna y futurista TV. Está bueno. Play Day One. Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates el juego este de One Piece. This trailer reveals the setting of a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし、面白そうだ。 La voz de Luffy será la misma de Naruto. Nunca me quedó claro. O sea, digo la chica, porque Naruto lo hace una mujer. ¡Nandaria! ¡Oh my god! Yo no sé, pero para los animes preferiría que fuera más el shading tipo anime y menos 3D así más, porque se ve raro. Por lo mío, cuidado. Filled with new encounters and hidden mysteries. A
unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. One Piece Odyssey. Odisea del One Piece. あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 Bueno, como no he visto One Piece y son como 25.000 episodios, pues no sé ni por dónde empezar, así que bueno. Pero yo sé que mucha gente está muy mojada viendo esto ahorita, así que... Ajá, este es el jueguito este que me gusta, que es un RPG ahí... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Este sí le tengo ganas. Que lo vimos también en el State of Play. Que a ver, se ve medio simplón, pero se ve resolvedor. O sea, nada mal, la verdad. Nada mal. So that's our mission then, save the world. A ver. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your NerdWallet. What the fuck is that? The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the Free Games Vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store. O sea que el Epic Store está haciendo algunas promociones así en su tienda. Si quieren pueden ir a la tienda y revisar. ¿Cómo hacer tú? Ah, bueno. Aquí sí tenemos el popurrí de juegos, así que... de lo que se viene, pa. Pam, 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 pam. En el Game Pass Ultimate with Streaming, señores, que simplemente pagas $15 al mes y ¡bloom! Tienes todos los juegos que quieres jugar ahí en streaming, donde sea. Ah, no, el tema del Samsung, por eso es que los colores eran verdes. Es que van a colocar la aplicación, eso ya se había escuchado. Van a colocar la aplicación de Game Pass en los televisores Samsung. Así que si, lo único que te tienes que comprar es un control de Xbox, perdón, de Xbox, y ya tienes. ¿Y esta verga qué? Bloom. Muchos juegos de pelea dentro de una sola cosa que se llama Capcom Arcade Stadium 2. Disponible en la Switch el 22 de agosto, creo que sí hay. ¿Y esto? LOL. ¡Ah, Mario Striker! Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. Ah. Prepare to do whatever La única manera que puedo jugar un juego de fútbol so much fun, que sea Mario, porque sinceramente. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at A la verga. the beat, the more intense Y everything que is. un juego en donde para poder avanzar en el juego tienes que mover el body para poder avanzar. So while headbanging isn't mandatory, Con juegos de we metal, do recommend con it. música metal. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. So Podemos bajar el check it demo, out el demo and del slay to the jueguito beat. de Outsiders y probar el juego donde para poder
para poder ganar, recomiendan mover el body. Supuestamente al hacer eso como que... O sea, como que la música, el metal, te incentiva a que, no sé, supuestamente a ganar. ¿Vale? No puedo creer que hay que bajar un plugin para OBS para que haga esto, sinceramente, que la digo. Pero bueno, la verdad que no está mal el jueguito, ¿eh? Un juego así tipo Doom, pero ahí con música meta. Metal Handslinger. Demo out now. O sea que podemos descargar el demo y probarlo. No está mal. Ahorita vemos eso. ¿En qué lo bajaré? ¿En Play o Xbox? En Play. Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. It's one of those un juego inspirado en Until Dawn. Este juego que es básicamente de tomar decisiones, pero de terror. Que básicamente de los mismos creadores de Ashes, no sé qué ver, que salió recientemente. Y también el Little Hope, que se me falta jugarlo. Así que el Until Dawn, muy bueno, ¿eh? Así que Supermassive Games. Vamos a ver qué tal está. Puedo tomar decisiones como las que me gustan a mí, pero realista, básicamente. What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. Me llama la atención. You have no idea what's going on. Está buenardo. Not a goddamn clue. Super Camp is over. El campamento se acabó. O sea, como estás ahí tranquilo acampando, con tu chica, pasándola bien, comiendo marshmallows. Y de repente, a la verga, todo se convierte en una película de terror. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. The Quarry. El 10 de junio. Ahorita sale, maldición. Ya va a salir. What the fuck? Coño, está interesante. The Quarry. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. A ver. You're alone in the realm. Ah, yo me acuerdo de este, que hemos visto ya videos de este juego, pero no. Pero bueno, este es como el último y tal. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Debería ser tu prioridad, señores. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void. El jueguito este de Nightingale no se ve malo. Tampoco es que estoy muy emocionado, pero tampoco se ve malo. Está bien. Be ready with your axe pick.
If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Nightingale. Tengo que buscar eso porque... The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys. Ah, este es el Saints Row nuevo que es medio inclusivo. Bueno, medio, completo, pero bueno. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I never guess that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stick correct as your majesty, savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Drop from the roof, is it? Yeah, cut them loose if they ain't gon' get the proof with ya. If you're looking for the truth, mister, cash ain't grind cause I got one thing to prove, tricker. Side of the moon, high speed chase, make your heart stop from the zoom. Unsolved, favorite bizarre vibes in the room, top floor brawl, that's a far drop from the room. I want all the power, the money and the dollars. Mira, se ve bien. O sea, lo pudiera jugar. Aunque cero prioridad, pero tampoco he jugado ningún Saints Row, así que tampoco es que estoy desesperado por jugarlo, así que... Download now. Oh, free. What? Saints Row for free. What the fuck? Ya, un momento. El demo, creo que es el demo. No entiendo nada. Ok, voy a... Porque no leí bien, pero... Saints Next, we've got an Row exclusive first look at extended gameplay of Ahorita Warhammer revisamos 40K eso porque what the Darktide, fuck? Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console. Warhammer Dark. A ver, aquí van a salir dos Warhammer, ¿no? El Warhammer 40.000 no sé qué vaina y había otro Warhammer también. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Warhammer. Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Hold on. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed.
Bueno, y tampoco he jugado ningún Warhammer, pero está bien. O sea, no se ve malo. Pero digo, ¿debería jugar este sin jugar los demás? Ah, la verga, explotó la cabeza. Dark Tide. Pre-order now, septiembre 2022. Nada mal. Sé que va a salir. Ajá, Bluebird Team. ¿En serio vas a hablar de Bluebird Team? Ajá. Your Fears Will Return. Ajá, Silent Hill. Papi, Silent Hill. Ok, cuidado, Silent Hill, papi. Porque recuerden que Bluebird Team se ha unido un poco con el tema de PlayStation. Estaba el tema de que supuestamente Bluebird Team estaba haciendo un Silent Hill. Pero también que Sony iba a hacer un Silent Hill. Entonces al parecer Bluebird Team se unió con Sony. Ah, verga. Cuidado, ¿Silent Hill o no Silent Hill? Bueno, no sé. Pero es de terror. Que es lo bueno. A ver. Fears. Temores. Ah, es el Layers of Fear, el coño que es un pintor. O sea, que al final es otro Layers of Fear. Yo pensé que era de la gente que hizo Layers of Fear. Otro juego, no. Es otro Layers of Fear. Yo no he jugado el primero. Supuestamente es muy bueno. Ahora tendré que jugarlo para jugar este. Una crónica de terror. You really shouldn't. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Y la música también está buena. Layers of Fears, ¿vale? Pero Layers of Fear, ¿qué? Ah, sí, es pelado. Sin ningún subtítulo. Sale en 2023, chicos. Para Play 5, Epic, Xbox y PC. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's Ajá, Gotham Knight por fin sale, cuidado. Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Ajá, por fin otro tráiler de Gotham Knights que se ve bueno para jugar con amigos. A ver qué tal. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Ajá. Pa na 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 na. And now, it's up to me.
Somebody. I got this, Bruce. Caballeros de Gotham. Octubre 25. Maldición, están dando puras fechas, una detrás de la otra. What the fuck? That was Gotham Nice. Knights, and 25 now de we octubre, welcome señores. Neil Druckmann from Naughty Dog, A la verga, Neil. co-president No of reconocí Naughty porque Dog. tenía pelo corto. What Great the to fuck. have El you with 90 us, tiene una Neil. melena It's ahí. What the been fuck, ¿qué ha pasado? an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and ¿Qué vas a decir? ¿Vas a revelar Factions? Maldito va a revelar Factions. well, the good Factions, news is señores, it's más lo voy a escribir de una we vez. have lots to Factions. share with people about Cuidado. all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow the studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past Vi few Factions. years. Faction antes iba a ser Ambition has parte grown, de... And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit. And just Mira, give you, like, Faction an iba a ser un update juego on que iba a ser parte de The Last of Us 2 como what un can you tell us contenido, about pero ahora this lo new separaron standalone y va a ser un juego standalone Yeah, so, we multiplayer have porque lo están concept haciendo art that we crecer. wanna show, Pero what el I tema es que la can gente tell que you compró el Deluxe que iba a Whoa, tener is el that this game is stand, big. el This Factions, is ahora big ¿qué le as vas a any of our dar? single-player ¿Le vas a dar el games juego that we've gratis? done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place in El a juego different este de place, Last of Us another Factions part of the es un United juego que States, está like a city like contado, super tiene una familiar. historia, pero la van a I'm sure our contar fans have already de una figured it manera out. muy curiosa And it's really y no cool. normal, And así it's que being vamos a ver qué headed tal. by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So O sea que todavía tienen tantas cosas que hacer que no tienen nada que mostrar hoy. Increíblemente. O sea, vino a decir, no, todavía no tenemos nada. Una fotico de miércoles y ya está. Fused with multiplayer live game. It's something special. I won't show it either. Okay, well, that's Tenemos not que all. esperar. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for. Y además tenemos el show de The Last of Us, la serie. For the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back when we're looking at back. Cuando salga esa serie va a ser bastante interesante de ver, así que cuidado. Maldición, estoy teniendo bajones de internet, que es la verga. So authentic to what we've made in the game. And Voy a tener que verme qué está pasando. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig, Mañana es el último día de grabación de todo el tema de The Last of Us, la serie. Así que cuando salga va a ser bastante interesante ver con alguien especial, porque es genial. Va a ser genial, va a ser genial. Yo creo que va a estar bastante bueno. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay. So we could first look. Let's take a from the episode. So you can see this is a certain. ¿Verdad que Ellie lo va a hacer Ramsey? Ramsey la verdad es que no me molesta que haga de Ellie, porque se parece. Bella Ramsey, bastante genial. O sea, porque a mí me gusta la actriz, lo hace bastante bien. Lo hizo muy bien de Mormont. Y la verdad que se parece a Ellie, así que no tengo ningún problema con ella. Ahora, los dos son de Game of Thrones, por cierto. El otro, que hace O'Brien, o Baring, no me convence mucho de Joel, pero bueno, qué sé yo. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of
super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Vamos pues. The Last of Us, la serie, va a salir el año que viene, va a ser interesante. Y la verdad que la quiero ver, cuidado, va a estar bastante buena. El temita de clásico de The Last of Us. Ajá, Troy Baker y... Surprise. ¿Cómo se llama ella? Johnson. Ay, siempre se me olvida. Ashley Johnson. Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. Ashley Johnson. We're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they tenían que ser ellos los actores. It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on. Esa es la cosa, que la gente que está trabajando en este proyecto sabe lo que están haciendo y por lo tanto creo que quieren ser fieles al juego, así que algo que no suele suceder mucho en este tipo de cosas. Así que the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe. Pero a mí me da risa porque Ashley Johnson es Ellie, es la cagada de Ellie, o sea, es Ellie. Por lo cual no me hubiera molestado. Lo que pasa es que ella es muy grande, tiene que ser más pequeña. Si hubiera sido The Last of Us 2, bien, para The Last of Us 1. But I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave. Y va a ser muy curioso porque ellos van a hacer sus papeles que no son los papeles que suelen hacer. Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Yes. It's already on Twitter by now. Está bien, está bien. Hey. Bien. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? Eso es el remake. El remake del juego. Porque hay muchas cosas de Last of Us. The Last of Us el remake, The Last of Us Faction, The Last of Us la serie, The Last of Us quizás The Last of Us 3. To get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look. Trailer de The Last of Us 1 remake. Que es como que, bueno. O sea, es un juego que está muy bien hecho, que no creo que necesitaba una parte, un remake, pero no sé. Vamos a ver. O sea, es un juego que me llama la atención, pero no sé si lo voy a jugar día 1 porque... Maldición, se ve muy bien. Pero igual, o sea, no sé. Mirá, sale el 2 de agosto del 2022. Sale ahorita. What the fuck. Me dice que todos los trailers que han mostrado ahora tienen fechas. Bloom, fecha. Maldición. Quiero ver gameplay porque... pero quiero ver gameplay si es el 2 para coño o si es otra cosa, pero... Y lo van a mezclar directamente con el DLC. Todo va a estar muy integrado con la historia, creo. I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Dice Part 1. Ajá.
Boom, fecha, Bloom, el Truly 9 one of my de, favorite o games sea, el of 2 the past decade. de Guys, agosto. what's Está your bien. reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. I mean, these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. Amigo, utilizaron el mismo, las mismas, ¿cómo se llama? Maldición. Las mismas grabaciones de cara, pero las metieron en el nuevo rig, el rig de 3D, para que sea mucho más fiel. O sea, que estas cosas no se borran. Si tú terminas el juego, borras, no puedes hacer esto. Todo eso estaba grabado por allí para poderlo reutilizar después. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because Oh, I you can't. guys did such an amazing job on that. Está bien, original está bien, está game, bien. And It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of that back in the Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant. Yo creo que con eso terminan, porque es el plato gordo. Factions, que no se vio nada. La serie, que no se vio nada. Una foto. Y un trailer de The Last of Us Remake, porque ajá, ¿qué más coño? We'll look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Ajá, ¿qué estás haciendo? My day job. Estás haciendo el 3. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Épale, bienvenido, Eli, ¿cómo estás? Estamos viendo el Summer Game Fest. Y después nos vamos a poner a reparar algunas cosas del cosplay. Anunciaron muchas cositas de The Last of Us. Yo sabía que iban a cerrar con esto, era obvio, Lo sé, lo ando viendo por otro lado. Maldito, y no me apoyas, mamá huevo. Ah, verga. Summer Game Fest, señores. A la verga, ¿yo por qué tengo...? Porque esto está al revés. Ok, son las 10. En 2 horas empieza el... ¿Cómo se llama este stream? Ah. Ya te digo. No me confundo, ya. Devolver. En 2 horas viene Devolver Digital, que va a estar muy bueno porque siempre sus eventos son bastante buenos, porque son pregrabados, pero son muy bien hechos. Porque tienen comedia sátira mientras revelan los juegos. Así que nada, va a estar interesante. Si te ha gustado lo que has visto acá, deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido.